21 de agosto de 2017, noroeste dos Estados Unidos. Hoje, a poesia junta-se à ciência. O Sol tem encontro marcado com a Lua. Milhares de pessoas juntaram-se para testemunhar o incrível espetáculo. E aguardam. O eclipse total está a começar. A Lua gradualmente sobrepõe-se e esconde o Sol. Dura apenas alguns minutos, mas a escuridão crescente deixa a natureza em suspenso. Tudo para. Os animais ficam silenciosos, a temperatura desce. A Terra aguarda pelo regresso da sua estrela. O nosso planeta, o ar que respiramos, a nossa morfologia, a cor da nossa pele, a nossa relação com o tempo, o nascimento das nossas religiões, o desenvolvimento das nossas ciências. Tudo isto e aquilo que somos foi moldado pelo Sol ao longo de milhões de anos. Desde sempre tememos, adoramos e medimos o Sol, ao mesmo tempo que incessantemente o tentamos entender e controlar. Hoje, os progressos da ciência e tecnologia tornam o nosso Sol mais familiar e o seu poder mais extraordinário do que nunca. Esta é a história que lhe vamos contar. A história da relação do homem com o Sol. Astrofísicos, microbiólogos, climatólogos, antropólogos, historiadores, arqueólogos, peritos em energia. Cada um deles dará o seu contributo a esta história fascinante. Esta viagem revelar-nos-á descobertas espantosas, nas encruzilhadas de várias áreas de investigação que procuram entender o elo tão especial que nos liga ao Sol. Recuemos ao início desta história, até às primeiras horas do nosso mundo. A nossa história comum é muito anterior ao nosso próprio advento. Anterior ao nascimento do próprio Sol. E começa com um acontecimento supostamente explosivo. O Big Bang. Na verdade, o Big Bang pode não ter sido apenas uma mera explosão, mas o início da expansão do universo há aproximadamente 13,8 mil milhões de anos. Originalmente muito denso e quente, o universo arrefeceu e começou a estruturar-se. Matéria concentrada, galáxias formadas. Os primeiros elementos químicos, hidrogênio e hélio basicamente, aglomerados em enormes nuvens de gás, as nebulosas. Entre inúmeras galáxias nasceu a nossa, a Via Láctea, o berço do nosso Sol. Passaram-se mais de 9 mil milhões de anos. Milhares de milhões de estrelas nasceram e morreram nesta galáxia, produzindo gigantescas nuvens de gás e pó ao longo das gerações. Foi dentro de uma destas nebulosas, na extremidade da Via Láctea, que uma nova estrela estava prestes a aparecer. Esmagada pela gravitação, parte da nuvem colapsou. Le Soleil s'est formé comme ça lors d'une nébuleuse. C'est donc par un effondrement. Alors là, le gaz s'effondre, il crée un objet central. L'objet central se met à tourner de plus en plus vite et il y a un disque de matière qui se forme autour de l'étoile. Este objeto central é o nosso jovem Sol, nascido há pouco mais de 4,5 mil milhões de anos. Já era muito brilhante. Atraiu e concentrou cada vez mais a matéria circundante. 50 milhões de anos depois, tornou-se o Sol que hoje conhecemos. E à sua volta, iniciou-se uma dança de choques e colisões.
La poussière, par agrégat, va finir par former des petites pierres qui vont finalement finir par phénomène d'agglutination et d'impact se coller les uns aux autres et former des objets de plus en plus gros. Et on va passer de l'échelle millimétrique ou micrométrique à l'échelle centimétrique, métrique, centaines de mètres. Après, par collision, on va former des objets qui vont commencer à être des objets de taille planétaire, qui vont donc pouvoir capturer une atmosphère. Et il faut savoir qu'un objet devient sphérique quand il fait à peu près un rayon, une taille d'à peu près 600 km. Avant, on a des formes irrégulières. E de rodopiante caos de pó, os planetas foram moldados. Gradualmente, cada deles encontrou o seu lugar. A Terra e os restantes planetas começaram a girar em torno do Sol. Uma estrela rodeada por planetas, cometas e pó. O Sistema Solar tinha nascido. As condições estavam reunidas para que a vida se começasse a desenvolver na Terra. La première utilité des étoiles, c'est qu'elles émettent de la lumière. On l'a dit, elles sont très chaudes, elles rayonnent. Et donc cette source de chaleur est une source nécessaire au développement de la vie. O planeta Terra é privilegiado. Encontra-se localizado na região habitável do Sistema Solar. Não está nem muito perto nem muito longe do Sol. Na Terra, a água em estado líquido, o ingrediente indispensável da vida, pode existir à superfície do planeta. La zone habitable se situe entre Vénus et Mars. Donc Vénus, elle est dans le bord chaud intérieur de la zone habitable. Mars est plutôt dans la partie extérieure et froide. Et la Terre, elle a le bon goût d'être dans la zone tempérée. Mas estavam reunidas todas as condições para que a vida surgisse? Não propriamente, porque a superfície da jovem Terra, há 4,5 mil milhões de anos, continuava a ser bastante inóspita. Intensamente bombardeado por meteoritos, o nosso planeta mais não era do que um oceano de rocha em fusão. Não podia albergar nenhuma forma de vida. Contudo, aqui estamos nós. A mais recente forma de vida do reino animal, antecedidos pela vida vegetal e, nos primórdios, pela vida microbiana. Tudo começou há 4 mil milhões de anos, com a diminuição das colisões. A Terra estava livre para florescer e as condições propícias à vida foram se reunindo de forma gradual. Too bright. David Ward, microbiólogo norte-americano, estuda as mais primitivas formas de vida, com mais de 3,5 mil milhões de anos. Life could appear on Earth anywhere where there was liquid water and the basic ingredients that you need to live. That would include a source of energy and the nutrients that you take in to make the stuff that cells are made of. Mais uma vez, o Sol desempenhou papel decisivo ao possibilitar a evolução de algumas bactérias que começaram a utilizar a fotossíntese. Basically, an organism that is doing photosynthesis is using light for energy and simple forms of nutrients that are converted to the more complex forms of materials that make up cells. E há cerca de 2,5 mil milhões de anos, surgiram as cianobactérias, que usavam água e libertavam oxigênio. Uma revolução que alterou o nosso planeta. The evolution of the ability to use water in photosynthesis allowed that kind of life to develop wherever water and sunlight were available.
Estas cianobactérias tiraram o melhor partido da sua vantagem sobre as outras bactérias e colonizaram a Terra. A sua proliferação originou a oxigenação da atmosfera. And after that, the oxygen could actually start to rise in the atmosphere. And the consequence was that now there was a new environment. Aerobic life forms could evolve. Foi na água que muitas estirpes microbianas e formas de vida mais complexas se adaptaram a essa oxigenação. One of these ancestors of plants acquired photosynthesis by just living together with a cyanobacterium. And it was so successful that it gave rise to the algae, and later the algae giving rise to more complicated plants that have multicellularity and tissue structure. Embora a atmosfera do nosso planeta fosse oxigenada, as formas de vida terrestres ainda não podiam florescer. Os níveis de luz ultravioleta eram prejudiciais às células e impediam-nas de se desenvolverem em condições aéreas. Mas aquilo que o Sol faz, pode desfazer. Na estratosfera, acima dos 10.058 metros de altitude, a luz ultravioleta deixou de ter energia suficiente para quebrar as moléculas de oxigênio. Os átomos deste gás libertados agregaram-se às moléculas que permaneceram inteiras. Foi assim que novas moléculas com 3 átomos de oxigênio se desenvolveram e dispersaram. Nasceu o ozono. Adquiriu a forma de uma camada que gradualmente se foi tornando mais espessa, transformando-se numa barreira para os raios UV. Este escudo acabou por estimular e proteger a vida na Terra. Once there was an ozone layer to protect exposure to ultraviolet light on land, then life could be more able to move toward terrestrial environments than aquatic environments. A vida podia agora conquistar o planeta. Há cerca de 400 milhões de anos, plantas, líquenes e musgos, e mais tarde os primeiros fetos, colonizaram as terras. Ofereceram habitats aos primeiros animais terrestres, escorpiões, ácaros, aranhas. Surgiram depois os répteis, os dinossauros e, por fim, os primeiros mamíferos, há pouco mais de 200 milhões de anos. Formado nos primórdios dos tempos, dominando vastas extensões, o Sol é o criador de todas as coisas neste sistema prodigioso que ostenta o seu nome. Os primeiros homens devem-lhe o seu advento na Terra. Mas e quanto à sua evolução? Como é que nós, seres humanos, fomos moldados pelo Sol? Para melhor o entendermos, recuemos cerca de 2 milhões de anos, até à época em que os nossos antepassados começavam a aventurar-se para fora das florestas africanas em direção a novos territórios, debaixo de um sol escaldante. Essa etapa-chave da nossa evolução é-nos explicada por Alain Froment, um antropólogo no Museu do Homem em Paris. Nous sommes issus d'une longue lignée de primates arboricoles qui sont poilus, comme les chimpanzés. Et à un certain moment, nous avons dû sortir de la forêt pour nous adapter à la savane. C'était une niche écologique disponible. Passar da floresta para a savana. Um pequeno passo para os hominídeos, um grande passo para a humanidade. Vous avez ici le premier conquérant de la planète. C'est un squelette d'un garçon qu'on appelle le garçon du Turkana, qui vient du Kenya, qui a un peu moins de 2 millions d'années. Et vous voyez que même si son crâne est encore assez archaïque, son squelette est parfaitement moderne, il est très délié. C'est le squelette d'un marcheur, d'un coureur, parfaitement bipède. C'est lui qui sort d'Afrique il y a environ 1 800 000 ans et qu'on va donc retrouver au sud de l'Europe et jusqu'en Indonésie sous le nom d'Homo erectus. C'est lui qui va quitter l'Afrique pour coloniser l'ancien monde. Segundo Alain Froment, os nossos antepassados desenvolveram muitos dos nossos traços contemporâneos enquanto atravessavam o continente africano.
Ao deixar a sombra da floresta, o nosso corpo teve de evoluir para conseguir enfrentar o calor do sol. O sol teve um efeito direto na nossa anatomia. Cette contrainte, nous la vivons en perdant nos poils. C'est ça l'adaptation à la savane. Et nous avons une contrainte en tant qu'animaux à température constante, à 37 degrés. Nous avons donc une contrainte de rester à 37 degrés, même s'il fait 45 degrés dehors. Et en développant un système d'évapotranspiration, c'est-à-dire de sudation, on a développé des glandes sudoripares, et ces glandes, elles sécrètent du liquide qui, en s'évaporant, nous refroidit. Uma das mudanças físicas mais notáveis causadas pelo sol foi na cor da pele. À partir du moment où nous avons conquis la savane, où nous avons perdu notre pelage, eh bien nous étions exposés à une forte irradiation solaire. Et c'est là qu'on imagine que la mélanine, qui est ce pigment qui colore la peau en profondeur, la mélanine donc s'est développée pour nous protéger contre l'irradiation du soleil. Donc il faut imaginer que nos ancêtres qui sortent de la forêt vers 2 millions d'années pour conquérir la savane et puis le reste du monde vont être des gens foncés de peau. Mas a cor da pele foi variando ao longo das gerações, de acordo com os climas aos quais os homens se tinham de adaptar. De cores de pele escuras nas zonas mais ensolaradas, a cores de pele mais claras nas zonas onde a luz do sol era mais fraca. Qual o motivo dessas variações? Parce qu'il y a un autre mécanisme physiologique qui est très important avec les ultraviolets. Quand ils traversent notre peau, ils viennent briser une molécule pour la transformer en vitamine D. Elle a 2 rôles essentiels. D'abord, de fixer le calcium sur les os. Donc si on en manque, on développe une maladie qui chez l'enfant s'appelle le rachitisme, qui peut être grave. Et puis, elle a surtout, on s'en aperçoit de plus en plus, un rôle dans l'immunité. Elle renforce l'immunité. Et si vous êtes carencé en vitamine D, vous allez avoir soit davantage de maladies infectieuses chroniques, comme la tuberculose, soit davantage de cancers. Finalement, d'avoir migré en pays plus froid, moins ensoleillé, ça a exigé de perdre cet écran de mélanine qui était donc un obstacle à la fabrication de vitamine D. C'est pourquoi, en fait, les peuples qui ont migré vers le nord sont plus clairs que les peuples qui sont restés dans le sud. Enquanto vagueávamos pelo planeta, a temperatura exterior influenciou também transformações na nossa morfologia. En climat froid, on va avoir tendance à avoir une forme du corps qui est plus trapue pour limiter les pertes de chaleur, tandis qu'au contraire, en climat chaud, il faut avoir une grande surface de peau pour pouvoir transpirer et se rafraîchir. Et donc les gens qui vivent en climat chaud auront en général des silhouettes plus déliées, avec des bras et des jambes plutôt longs et une masse corporelle plutôt mince. On a aussi des caractères du visage. Par exemple, en climat chaud, on peut se permettre d'avoir un nez assez large parce qu'en fait, on respire de l'air qui est chaud, il peut arriver aux poumons directement. En climat froid, il faut d'abord que l'appareil nasal puisse réchauffer et humidifier cet air qu'on respire, sans quoi on va avoir des troubles, on va avoir une sécrétion dans les bronches qui va se surinfecter, on va avoir des problèmes respiratoires qui sont en termes de mortalité importants chez les enfants. E essa adaptação com uma finalidade protetora é visível também no nosso cabelo. En Afrique, là où le rayonnement solaire est intense, les gens ont plutôt des cheveux crépus. Alors qu'ailleurs, à la suite des migrations donc vers d'autres contrées, on a perdu ce caractère crépus pour retrouver finalement ce qui est un peu dans le pelage du chimpanzé, c'est-à-dire un cheveu plat. Un des organes les plus importants dans l'évolution humaine, c'est le cerveau. Le cerveau, évidemment, en climat chaud, il est exposé à une espèce de surchauffe. Et finalement, le matelas de cheveux crépus et aérés permettrait peut-être d'isoler, par finalement un système aéré, d'isoler le cerveau de la chaleur et donc lui permettre d'être plus à l'aise. Eis o motivo do ser humano ter físicos tão diferentes. Porque o Sol transformou-nos ao longo dos tempos, através da sua luz e calor,
que moldou o nosso planeta e clima. Le Soleil est une source d'énergie sous la forme de rayonnement qui arrive au sommet de l'atmosphère. Il y en a une partie de ce rayonnement qui va être filtrée par la couche d'ozone, le rayonnement ultraviolet. Ensuite, on a une partie qui va être absorbée par certains constituants de l'atmosphère. Et donc l'équilibre entre la quantité d'ensoleillement qui arrive, les constituants de l'atmosphère, l'état de surface de la Terre, ce qu'on appelle son albédo, et puis la quantité d'effet de serre présent, c'est ça qui va réguler le climat de l'ensemble de notre planète. Et donc dans le climat, l'atmosphère, l'océan, en permanence, redistribuent de la chaleur, en particulier de l'équateur plus chaud vers les régions polaires plus froides. Et leur dynamique, leur fonctionnement, c'est vraiment ce qui façonne toute la variété des conditions climatiques qu'on trouve à la surface de notre planète. Entre o Sol e a Terra existe círculo virtuoso que faz o mundo girar. Contudo, este grande sistema, do qual a humanidade faz parte, encontra-se num estado de grande agitação, porque a posição do Sol e, em consequência, a quantidade de energia que a Terra recebe dele varia segundo longos ciclos marcados ritmicamente por eras glaciares. Si on remonte au-delà d'1 million d'années vers le passé, le climat de la Terre il était marqué par des glaciations fréquentes, environ tous les 40 000 ans, mais peu intenses. Et puis depuis 1 million d'années, le climat est vraiment marqué par des glaciations beaucoup plus intenses et plus longues, d'une durée en moyenne de l'ordre de 100 000 ans. Já sabemos que a última era glaciar culminou há cerca de 21 000 anos e facilitou a ampla circulação do homem. Cette dernière glaciation, elle correspond à un niveau des mers beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, environ 120 mètres, parce que l'eau était stockée sous forme d'immenses calottes de glace en Europe et en Amérique du Nord. Comme le niveau des mers était plus bas, il était plus facile de se déplacer, par exemple, entre l'Indonésie et l'Australie. C'est aussi le moment où le détroit de Bering était abordable à pied sec. Et c'est donc la période où les hommes modernes ont pu s'installer en ayant parcouru toute l'Eurasie, traversant le détroit de Bering, et ont pu arriver en Amérique du Nord, et finalement très rapidement, en quelques générations. Sendo o condutor geral da evolução dos nossos corpos, do nosso ambiente e da nossa expansão através do planeta, o Sol faz tanto parte de nós como a Terra que nós pisamos todos os dias. E quando o Homo sapiens, o homem moderno, começou a sedentarizar-se há cerca de 10 000 anos, já há muito que observava as estrelas. Onde quer que nos fixemos, estabelecemos uma forte ligação com a nossa estrela, com aquela luz que dita o ritmo dos nossos dias e das nossas noites, que nos aquece, que faz as plantas crescer e os animais multiplicarem-se, e que tanta falta nos faz quando desaparece com o cair da noite. De onde tira o Sol tamanho poder? Qual é a sua força motriz? Sociedades primitivas já tentaram encontrar respostas a essas perguntas. Yael Nazé, astrofísica na Universidade de Liège, na Bélgica, tem um interesse particular por aquilo que ela denomina de astronomia ancestral. C'est difficile de retourner évidemment très très loin dans le temps, mais ce qu'on sait, c'est que des hommes préhistoriques observaient le Soleil. On en a la preuve vu qu'on a des alignements de mégalithes et ce genre de choses qui prouvent qu'ils observaient le Soleil. Maintenant, évidemment, comme ils n'ont pas laissé d'écrit, c'est difficile de savoir quel mythe ils associent au Soleil. Et donc, évidemment, les premières preuves solides datent des premières grandes civilisations. Os mitos destas primeiras civilizações tentam explicar o inexplicável. As estrelas, os fenómenos celestes, tudo aquilo que brilha nos céus. O Sol vem sempre acompanhado pela sua discreta vizinha, a Lua. À primeira vista têm praticamente o mesmo tamanho. No entanto, o Sol brilha mais do que a Lua. Por que será? Cada cultura oferece uma explicação. Frequentemente, o Sol e a Lua são marido e mulher, ou irmão e irmã. Mas as variações são intermináveis.
On a un exemple au Vietnam où on a un soleil et une lune, mais cette fois-ci c'est la lune qui est plus brillante au départ. Et bon, il faisait vraiment épouvantablement chaud et un grand héros vietnamien veut faire quelque chose pour son peuple et lui là va essayer de monter sur la plus haute des montagnes et puis quand il y arrive, eh bien il va faire peur à la lune qui va reculer et du coup comme elle recule, forcément on reçoit moins de lumière et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle paraît moins brillante. Inevitavelmente, o brilho e o poder do Sol transformaram-no rapidamente no mito fundador. O homem começou a adorar o Sol. Pourquoi faire des astres des dieux et en particulier le Soleil? Il y a évidemment plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce sont des sources de vie, en particulier le Soleil. Ça c'est clair, sans le Soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre, donc forcément on en a besoin. Ce sont aussi des sources de savoir. Pour délimiter le temps, délimiter l'espace, on a besoin des astres et c'est comme ça qu'on va les utiliser au départ. Mais il y a aussi le fait que, ils sont immortels. Tous les jours, le soleil se lève. Il n'y a pas un jour où il ne se lève pas. C'est pas notre cas, donc forcément, ils ont quelque chose en plus. Ils sont aussi extrêmement puissants puisqu'ils émettent de la lumière et qu'on sait depuis les temps préhistoriques que faire de la lumière, c'est pas toujours une mince affaire. Et puis, dernière chose, il y a une question de place naturelle qui est considérée comme très importante dans les premières civilisations. C'est le fait que ce soleil se trouve au-dessus. Et donc forcément, s'il est au-dessus, s'il surplombe, c'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il domine véritablement les hommes et donc forcément qu'il est au-dessus, qu'il est donc de nature différente, de nature divine. A civilização mais emblemática dessa divinização do Sol é o Antigo Egito. O deus do Sol Ra é o criador do universo. L'exemple égyptien de notre rapport au soleil montre particulièrement bien notre dépendance, voire notre hyper-dépendance au soleil. Les Égyptiens étaient particulièrement conscients que sans soleil, pas de vie, pas de lumière, et c'est pourquoi ils lui donnent une place si importante dans leur représentation religieuse du monde. Et je crois qu'ils ont mis le doigt sur une réalité qui reste complètement d'actualité, qui est plus ou moins sensible d'un endroit à l'autre de la planète, mais qui est une réalité qui est transférable dans n'importe quelle culture humaine, voire même dans la vie de tous les animaux sur Terre. Os egípcios tornaram o Sol uma divindade fundadora no seu panteão e era naturalmente ligada ao Nilo. C'est un milieu désertique qui est traversé par le Nil, qui court pratiquement non-stop du sud vers le nord, avec très peu de modifications de son cours, et qui est traversé, comme tout biotope sur notre planète, par le soleil d'est en ouest. Donc ils ont une vision que l'on peut qualifier de très mécaniste. Donc très vite, ils vont être influencés par cette structure particulière de leur biotope qui induit leur perception du fonctionnement du monde et du fonctionnement du temps. Très vite, les pharaons vont s'identifier à cette force évidente qu'est le soleil. Dès le début, le soleil est une métaphore du roi. Le roi utilise le soleil comme image de son pouvoir, mais cette idée, cette métaphore va être formulée de plus en plus précisément. Et donc, on a une étape très importante avec la 4e dynastie, puisque c'est l'époque des grandes pyramides, c'est l'époque de Khéops, Képhren et Mykérinos. Ces pyramides en elles-mêmes sont des symboles solaires. Par ailleurs, à la 4e dynastie apparaît le titre, qui est un titre tout à fait officiel de pharaon, de fils du dieu solaire Ra. Com Amenhotep IV, mais conhecido como Akhenaton, o deus do Sol criador alcançou o apogeu. Tornou-se o Deus Supremo, o único Deus. Todas as outras divindades do panteão foram banidas. Foi aproximadamente 1350 anos antes da nossa era. Manifestement, le roi doit essuyer une certaine forme de contestation au sein de son élite, et le roi décide de créer une nouvelle forme du dieu solaire,
Ce qui est très important, c'est qu'il se présente tout de suite comme son porte-parole exclusif. Il est le grand prêtre de ce Dieu. C'est lui qui est le seul capable d'interpréter la volonté de ce Dieu solaire. Ra transformou-se em Aton, daí em diante exclusivamente representado pelo disco solar. Mais nenhuma imagem estava autorizada. Qualquer outra estátua da divindade foi destruída. Et donc, on va faire disparaître les toitures des temples égyptiens traditionnels. Ici, tout est ouvert et le Dieu rentre dans le temple à travers ses rayons. C'est les rayons du soleil qui manifestent la présence du Dieu sur terre et, en ce compris, dans le temple. Akhenaton impôs o culto único do Deus Sol. Mas esse culto desapareceu com o faraó. Após a sua morte, os egípcios aniquilaram o seu legado. Contudo, o Sol permaneceu um Deus importante nessa civilização e a sua imagem continuava a ser usada por reis para justificarem o seu poder. Como resultado de tanta adoração e contemplação do Sol, o ser humano começou a entendê-lo. A observação do Sol será provavelmente uma das mais antigas ciências da humanidade, e o conhecimento daí resultante é imenso. Observer le soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire observer sa course au cours de l'année et là se rendre compte que finalement le soleil tous les jours ne fait pas exactement la même chose. Il ne va pas se lever exactement toujours au même point. Lorsque on est en été, il va plus se lever au nord-est. Lorsqu'on est en hiver, il va plus se lever au sud. Et quand on regarde à midi, eh bien, le soleil va être plus ou moins haut en fonction des saisons. Ce qui va permettre de définir des moments importants, qui sont les moments extrêmes, les solstices, solstice d'été, solstice d'hiver, et puis le moment au milieu de ces deux solstices, qui sont les équinoxes, les seuls jours finalement où le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. O Sol tornou-se objeto de estudo, de medição. Surgiu uma abordagem protocientífica, permitindo estabelecer a duração do dia e do ano. Dominar o tempo, o início de uma nova era. Donc forcément, par la succession des solstices et des équinoxes, on se rend compte que bon, la mesure simple du mois ne suffit pas. Il faut vraiment une unité plus longue, qui est l'année, et qui est basée sur le soleil. Ce qui fait que les premiers calendriers qui étaient lunaires vont être tout doucement remplacés par des calendriers solaires, basés sur cette course de 365 jours et un petit peu. Há quase 5.000 anos, os primeiros calendários egípcios foram estabelecidos seguindo o ritmo do Sol. Já contavam 12 meses e os dias 24 horas. Ces calendriers, même imparfaits, vont permettre d'être beaucoup plus en phase avec les saisons, ce qui permet évidemment d'être en phase avec les récoltes, avec les semences et ce genre de choses, mais surtout aussi d'être en phase avec les impôts, puisque le roi, le pharaon, va avoir besoin évidemment de récupérer une partie de la récolte. Et il ne peut le faire que s'il a un bon calendrier. Mas de entre todos os calendários antigos, aqueles criados pela civilização maia estão entre os mais precisos. No sentido de seguir os complexos movimentos do Sol, das estrelas e dos planetas, construíram observatórios e desenvolveram cálculos complexos. On retrouve dans les codex leur modèle arithmétique où ils arrivent à mettre en phase comme ça tous ces cycles, ces différents cycles célestes. Alors ils ne sont pas les seuls, on retrouve ça bien sûr chez les Mésopotamiens, chez les Grecs, chez les Arabo-musulmans, et également en Chine où le calendrier va véritablement être extrêmement important. O Sol exerce sobre nós forte poder de atração e nunca desistiremos de tentar entendê-lo. Foi na Europa, por fim, que novo conceito do cosmos e principalmente do Sol e dos planetas surgiu. No velho continente, vivíamos com uma representação cósmica que remontava ao século II da nossa era, desenvolvida pelo astrónomo Ptolomeu de Alexandria.
Baseado na concepção grega de Aristóteles, esse sistema perpetuava a ideia falsa de que a Terra permanecia imóvel no centro de um universo em movimento. Cada planeta girava em torno de um círculo chamado de epiciclo, que por sua vez girava em torno da Terra. Les astronomes musulmans, au cours du Moyen-Âge, vont essayer d'améliorer les choses, de faire des modèles plus précis, mais également de simplifier ces modèles un peu trop compliqués. Et on a notamment Al-Touzi au XIIIe siècle et Ibn al-Shatir au XIVe qui vont, eux, essayer de trouver des solutions et ils réussissent à éliminer tous les décentrements du modèle. Maintenant, il reste cette combinaison de mouvements circulaires très compliqués. Em meados do século XVI, deu-se início a uma revolução conceptual. Foi batizada com o nome de um cônego polaco apaixonado pela astronomia, Nicolau Copérnico. Em busca de um princípio de harmonia no universo, pegou no raciocínio dos seus predecessores, mas para corrigir as inconsistências do modelo, inverteu as posições do Sol e da Terra. A abordagem de Copérnico ofereceu uma visão do mundo completamente nova. Provocou uma autêntica revolução científica, cultural e religiosa. Donc la Terre va se retrouver à tourner autour du Soleil et c'est le Soleil qui va prendre le centre. À cette époque-là, il faut bien dire qu'on n'a aucune preuve du mouvement de la Terre. Au contraire, on a même plutôt des preuves qui prouvent que la Terre ne bouge pas. Sur quoi s'est-il basé? Eh bien, finalement, c'est plus pour des raisons philosophiques. Copérnico publicou a sua obra De Revolutionibus Orbium Coelestium sobre as revoluções das esferas celestes em 1543 apenas, pouco antes da sua morte, provavelmente para evitar problemas com a Igreja. Graças a este novo modelo cosmológico, Copérnico explicou o movimento diário dos corpos celestes e do Sol em particular ao longo do ano. A nossa antiga visão geocêntrica do mundo tornou-se heliocêntrica. Marcou o início de uma amarga luta entre a ciência e a Igreja, que até ao século XIX permaneceria firmemente contrária à ideia que a Terra, o lugar da criação segundo a Bíblia, não passasse de um simples planeta comandado pela sua estrela. Contudo, nada podia impedir a revolução coperniciana de conquistar as mentes e que a sua teoria fosse adotada por outros e melhorada. Alors le modèle de Copernic, il a son Soleil au centre et puis les planètes qui tournent autour. Mais néanmoins, c'est pas juste les planètes sur leur cercle qui tournent bien gentiment. Parce que s'il fait ça, malheureusement, ces modèles ne sont pas précis. Pour être précis, il est quand même obligé de faire des combinaisons de mouvements circulaires. La simplification viendra d'un Allemand, Johannes Kepler, qui, lui, un petit peu plus tard, quelques décennies plus tard, va arriver avec une idée révolutionnaire. Finalement, on peut se débarrasser des cercles et passer à des ellipses. Et simplement, ce simple changement va résoudre tous les problèmes qu'on avait jusqu'ici. Elipses em vez de círculos. E todo o sistema solar ganhou em harmonia. Mas à medida que o conhecimento avançava, uma necessidade urgente surgiu. Os instrumentos de observação usados para decifrar o cosmos precisavam também de uma revolução. Essa revolução chegou na viragem do século XVII com o advento de um telescópio astronómico que usava um conjunto de lentes ópticas refratoras. Graças a ele, a observação das estrelas acelerou como nunca antes. O astrónomo italiano Galileu estava entre os primeiros a entender o seu valor. Em 1610, ele apontou o seu telescópio para o céu. E passou de uma descoberta à outra. As crateras da Lua, as fases de Vênus, uma miríade de estrelas na Via Láctea e os satélites em torno de Júpiter. Au début, ça ne concerne pas des masses le Soleil. Mais au bout de très peu de temps, finalement, on va la tourner vers le Soleil. Ça se passera durant l'hiver 1610. À la mi-décembre, on a un Anglais, Thomas Harriot, qui pointe sa lunette vers le Soleil et qui y voit des taches. A descoberta e observação do desenvolvimento dessas manchas solares foram fundamentais. Constatou-se que o seu número aumentava e diminuía de forma cíclica. E olhando com mais atenção, revelaram que o Sol girava também.
très peu de temps après, les observations de Galilée vont être décisives puisque lui va vraiment montrer cette évolution des tâches au cours de la rotation du Soleil. On voit les tâches un petit peu se déformer quand elles arrivent au bord par l'effet de perspective. Quando Galileu morreu em 1642, a física de Aristóteles e o modelo de Ptolomeu tornaram-se irrelevantes. Transformando o Sol num objeto de investigação, a ciência retirou-lhe um pouco do seu mistério, mas nenhum do seu poder e fascinação. A divisão entre as crenças religiosas e o conhecimento científico aumentou. Por outro lado, a ligação simbólica entre o poder do Sol e o poder dos reis permaneceu. Mais ainda, os líderes tomaram consciência da importância estratégica da astronomia, para eles e para o seu país. E os cientistas usaram esse interesse em benefício próprio. Les astronomes vont aller demander aux dirigeants de leur pays s'ils peuvent financer. Alors ces dirigeants vont bien sûr s'associer à cette idée assez rapidement. D'abord, ils s'associent aux astres, il y a quand même encore cette idée de puissance qui est toujours là depuis la nuit des temps, mais également cette idée de faire de nouvelles découvertes, d'avoir des observations extrêmement détaillées, eh bien ça amène aussi un certain prestige à leur pays et donc forcément à eux aussi. Na Europa surgiram as academias de ciências. A Royal Society em Londres, em 1660, e a Academia Real de Ciências em Paris, em 1666, que era responsável também pelo novo observatório da cidade sob a égide de Luís XIV, que tomou o Sol como emblema e autodenominou-se como o Rei Sol. Com estas novas instituições, o progresso científico floresceu e as inovações multiplicaram-se. Assim, em 1666, o pai da gravitação universal, Isaac Newton, descobriu que a luz branca não era tão branca quanto isso. Ao apontar um raio de luz através de um prisma de vidro, ele demonstrou que a luz era composta por um espectro de 7 cores diferentes, do vermelho ao violeta. E para lá da luz visível, 150 anos depois, William Herschel expôs a luz infravermelha enquanto o químico Johann Ritter provou a existência de raios ultravioleta. Em meados do século XIX, estabeleceram-se observatórios em novas áreas, no cimo de novas montanhas, para obter as melhores imagens possíveis através do céu mais límpido e para estudar fenómenos ainda por investigar. À l'Observatoire du Pic du Midi, dans nos Pyrénées centrales, l'astronome Bernard Liot, spécialiste du Soleil, Liot voulait en étudier la couronne. Um instrumento revolucionário, o coronógrafo, recria o efeito de um eclipse, tornando assim a coroa solar visível. Bernard Liot instalou o coronógrafo no Observatório Pic du Midi, a uma altitude de 2.870 metros. O que lhe permitiu ver a cobertura gasosa que rodeia o Sol como nunca se vira antes. Mais um obstáculo ultrapassado na direção do conhecimento. Cada vez mais alto, cada vez mais longe. Durante o século XX, instrumentos ópticos sucederam-se. Os laboratórios mais velhos foram modernizados. O Sol foi observado, medido, analisado de todos os ângulos possíveis, a 150 milhões de quilómetros de distância. Para garantir a continuidade dos dados registados nos últimos 100 anos, no Observatório Paris-Modon, os cientistas continuam a fotografar o Sol uma vez por dia. Claro que as placas de vidro foram substituídas pela gravação digital, e as tecnologias atuais permitem examinar o Sol sob todos os ângulos e através de todo o leque do seu espectro de luz. Quando a conquista espacial começou, o campo de possibilidades aumentou um pouco mais. A primeira grande missão solar, SOHO, foi lançada em 1995, seguida pelas missões Stereo e SDO em 2010. Estudando o Sol a partir do espaço, aproximando-se cada vez mais, cada século produz as suas próprias revoluções astronómicas. A observação da atividade solar está a tornar-se mais detalhada, fornecendo cada vez mais informação sobre a nossa estrela e o seu funcionamento. Continua para lá do nosso alcance, mas nunca nos foi tão familiar.
C'est important parce que cette activité solaire, elle a un impact direct sur la Terre. Elle va perturber notre champ magnétique, alors ça fait de jolies aurores polaires, certes, mais ça peut également conduire à des disruptions de circuits électriques, de télécommunications, et donc il est important, évidemment, de pouvoir mieux connaître cette activité solaire. Quando uma tempestade magnética atinge a Terra, pode causar danos gigantescos. Sem telefone ou internet, sem GPS ou eletricidade, toda a sociedade fica paralisada. Hoje sabemos que estas tempestades magnéticas são causadas por erupções solares, gigantescas explosões na superfície do Sol. De longe, o Sol parece sempre calmo e tranquilo, mas na verdade é uma potência de atividade intensa e imparável. O centro daquela imensa bola de gás atinge os 15 milhões de graus. O Sol consome 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo, produzindo uma colossal quantidade de energia. Seria necessário 1 milhão de anos para que a humanidade consumisse essa energia. Esta energia é libertada inicialmente sob a forma de radiação, numa primeira camada, a zona de radiação. Depois, à medida que o calor se acumula, é evacuado através de uma camada seguinte em grandes movimentos que agitam toda a matéria. La chaleur s'accumule. Et quand il y a la chaleur qui s'accumule comme ça, à un moment, quand on voit bien avec une casserole, quand on veut faire chauffer de l'eau, à un moment, il y a des mouvements de matière macroscopiques qui se déclenchent. Et donc ces mouvements de matière qui prennent la matière chaude et donc sous-dense, va transporter ça vers la surface, vont refroidir, vont devenir denses et vont redescendre. Il y a des grands courants électriques qui s'organisent dans cette zone de convection et ces grands courants électriques induisent un champ magnétique. Et donc du coup, ça apparaît, ces concentrations de forts champs magnétiques, comme des taches à la surface du Soleil. 400 anos após a sua descoberta, conseguiu-se por fim encontrar uma explicação para as manchas solares. Elas refletem a atividade magnética do Sol. Quanto maior a atividade, mais manchas existem. Multiplicam-se as explosões, bem como os riscos de tempestades magnéticas na Terra. Des points brillants, des protubérances, des boucles magnétiques, et celles-ci peuvent être instables. Et si elles sont instables, elles vont à ce moment-là éjecter de la matière dans l'espace. Le milieu entre le Soleil et la Terre est inondé de matière venant du Soleil. Os cientistas sabem que esta atividade é cíclica. Manchas solares, erupções solares seguem sempre um ciclo de 11 anos. Qual o motivo deste intervalo de tempo? Ainda não o sabemos. Mas descobri-lo poderia permitir, talvez, prever o fenómeno. Há também uma surpresa. À superfície, a temperatura do Sol ronda os 6.000 graus. E quanto mais longe da superfície, a temperatura devia descer, mas ocorre exatamente o contrário. A temperatura dispara e atinge mais de 1 milhão de graus na coroa. Cada nova descoberta levanta novas questões. Para encontrar respostas, os investigadores estão a desenvolver instrumentos cada vez mais específicos e percorrem o planeta em busca dos locais mais propícios para levar a cabo as observações. Patrick Antolin, um astrofísico da Universidade de St. Andrews, na Escócia, escolheu o Observatório Roque de Los Muchachos, no topo da ilha de La Palma, nas Canárias, para levar a cabo os seus estudos da coroa solar. Patrick estuda fenómenos à superfície do Sol e os filamentos de matéria que alimentam a coroa. Most of the time here our eyes are fixed on these monitors that we see there on the background.
we can see this granulation, the convective motions, which are very important if we want to understand the magnetic field in the sun, how the energy is injected into it, then allows us to see what is the effect of this, but higher up in the atmosphere. We have a myriad of phenomena, different phenomena. We have spicules, like jets. So another very interesting feature that we can see is this dark filamentary structure. And these are very, very important objects, particularly for space weather, because they are very dense and they can erupt. And when they erupt, they release large amounts of mass that can also, well, that reaches the Earth, and they also can mess up with satellites and our instruments. Todos os astrofísicos concordam. A incessante atividade solar, o seu ciclo, as suas erupções, a sua influência direta sobre a Terra, tudo isto está ligado ao seu campo magnético. The magnetic field is really the thing that is behind all the dynamic phenomena that we observe. And a very important question is how then this magnetic field evolves. E foi para observar esse fenómeno que se programaram duas novas missões espaciais. Em 2020, o Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia será colocado em órbita a apenas 42 milhões de quilómetros do Sol. E em 2018, a sonda Solar Parker da NASA iniciou a sua viagem para penetrar a atmosfera solar pela primeira vez por volta de 2024. Et qui va, elle, rentrer très proche du Soleil, à moins de 10 rayons solaires. Il faut savoir que Mercure est à peu près à 70 rayons solaires. Donc on va être 7 fois plus près du Soleil que Mercure. Será a primeira vez que uma sonda se aproxima tanto do Sol, acabando por mergulhar nele. Antes que estas missões nos tragam respostas e soluções, temos de lidar com as consequências na Terra de uma tão prodigiosa atividade solar. Para evitar qualquer risco resultante da atividade solar, a NASA lançou em 2010 o satélite SDO, Solar Dynamics Observatory. É a ferramenta mais sofisticada para tentar entender e antecipar as variações da atividade solar e o seu impacto na Terra. O SDO é gerido pelo Centro Goddard, da NASA, em Washington. Dean Pesnell é investigador na NASA e diretor científico desse observatório espacial. Welcome to the Solar Dynamics Observatory Mission Operations Center, or as we like to call it, the MOC. This is the place where the engineers here at Goddard operate the spacecraft. O SDO monitoriza constantemente a atividade na superfície solar. Graças a ele, agora podemos saber quando é que uma injeção de plasma solar, ou seja, uma injeção de massa coronal, é libertada na nossa direção. Então, concretamente, o que acontece? Quanto tempo demora a nuvem magnética gerada a alcançar-nos e quais as consequências? It takes about 8 minutes for light to get here, but it takes anywhere from 15 hours to several days for the particles to get here. Le nuage magnétique se propage en direction de la Terre. Quand il impacte la Terre, la Terre, elle a un champ magnétique, elle aussi. Et donc là, le nuage magnétique, il ne peut pas rentrer n'importe comment parce qu'il est fait de particules chargées. Alors la Terre a une structure un peu en oreille de Mickey, si on peut dire, du champ magnétique.
Mais comme il y a du vent, en fait, les oreilles de Mickey, elles sont un peu déformées. Elles sont comprimées sur la face avant de la planète et elles sont étirées un peu comme des cheveux au vent quand on est sur une moto. Quand ce nuage magnétique arrive, ça perturbe les lignes de champ magnétique de la Terre et il y a des particules qui spiralent à l'intérieur du champ magnétique et ça crée ces aurores boréales en excitant les molécules de l'atmosphère de la Terre. C'est une manifestation de l'arrivée de particules énergétiques du Soleil que sont les aurores boréales. Mais ça, c'est l'aspect sympa. Il y a des aspects moins sympas, perte de signaux radio, perte de signaux radar, perte de technologie GPS. Et ça peut amener même, dans le cas du Québec 89, à une disruption complète du réseau électrique. A 13 de março de 1989, uma violenta tempestade magnética abateu-se sobre o sudeste do Canadá, provocando apagão no Québec, que durou quase 9 horas. 353 000 foyers qui sont privés d'électricité. Atualmente já não conseguimos viver sem eletricidade. Isto confere ao Sol um novo poder sobre nós, o poder de paralisar-nos. Para evitar que tal aconteça, uma nova especialidade surgiu: a meteorologia espacial. So space weather is a term that kind of started back in the 1990s. Because things happened on the sun, things happened on the Earth, they must be connected. O Space Weather Center, Centro Meteorológico Espacial, é o centro responsável pelo sistema de alerta. Quando ocorre uma grande injeção solar, o centro tem aproximadamente 15 horas para avisar as pessoas e serviços que podem ser afetados. The power companies want to know when these enormous currents are going to happen. Pilots want to know if they'll be able to use their radio when they go over the pole. One of the cool ones is high precision agriculture. If GPS isn't accurate, then they won't do that correctly. Ao perturbar as atividades das nossas sociedades hiperconectadas, o Sol, à sua maneira, lembra-nos do seu poder supremo. O nosso progresso não nos pode deixar esquecer que é o Sol que comanda o seu sistema. Mas a sua energia ilimitada também o torna num aliado indispensável, desde que saibamos fazer bom uso dele. La quantité d'énergie solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère, elle est gigantesque. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore complètement exploiter cette énergie solaire. Les plantes le font depuis très longtemps, à travers la photosynthèse, qui est une prouesse remarquable pour convertir de l'énergie solaire en énergie chimique, finalement. Un des enjeux, bien sûr, pour répondre aux défis du changement climatique, c'est sortir de la production d'énergie basée sur les énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz, et arriver à mieux exploiter des sources d'énergie renouvelables qui sont soit liées au soleil, soit liées au climat. Ça demande d'être capable de prévoir plusieurs jours à l'avance ce que sera la quantité d'ensoleillement dans différentes régions, estimer la production pour arriver à gérer au mieux cette intermittence. A nossa capacidade para rentabilizar a energia solar recorrendo a novas tecnologias marca uma nova fase na história que nos liga ao Sol, tão inovadora como foi a criação do calendário na Antiguidade. O Sol, aliado ao engenho do homem, pode até fazer-nos voar. Bertrand Piccard, juntamente com o piloto André Boschberg, desenvolveu o primeiro avião solar, o Solar Impulse, a bordo do qual voou pelo mundo de março de 2015 a julho de 2016, usando apenas a energia do Sol. É graças à exploração espacial que desenvolvemos inicialmente a energia solar e o uso de painéis fotovoltaicos. C'est la nécessité qui crée l'innovation. Et comme les satellites devaient voler pendant des années autour de la Terre, il fallait un système d'énergie qui puisse être totalement renouvelable, totalement inépuisable. Et c'est en fait les premières vraies utilisations industrielles de cellules photovoltaïques, capter l'énergie du soleil pour la transformer en électricité et alimenter un vaisseau spatial. Mais ensuite, c'est évident que si ça marche dans l'espace, ça doit marcher sur Terre, ça doit marcher sur des bateaux, ça doit marcher sur des avions. Donc il y a eu des avions solaires. Voar um avião foi a grande conquista do homem do século XX. Voar um avião sem recorrer a combustível é o desafio para os primeiros anos deste terceiro milénio. Comment est-ce qu'on peut imaginer de voler perpétuellement sans aucun carburant? Et la seule énergie qui rendait ça possible, c'était l'énergie directe du soleil. C'était avoir du photovoltaïque, capter cette énergie, faire tourner 4 moteurs électriques, la stocker dans des batteries pour la nuit
Et c'est comme ça que Solar Impulse a pu voler jour et nuit sans aucun carburant. Et ça, c'est vraiment important de voir que même la nuit, la chaleur qui a été stockée pendant la journée permet de continuer à faire de la vapeur pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Donc les gens qui pensent que le solaire est forcément intermittent n'ont plus raison. Desde os primórdios, o homem imaginou-se como um criador capaz de ultrapassar os limites impostos pela natureza e pela sua própria condição, capaz de entender e controlar aquilo que está além dele. Desde os primórdios, o Sol acompanhou-o, questionou-o, desafiou as suas capacidades de dedução e ação e levou o homem a superar-se. Com os olhos postos no céu, enquanto o Sol desaparece durante alguns minutos, percebemos de repente o lugar que ocupa nas nossas vidas. Foram necessários milhões de nasceres e pôres do Sol, de eclipses e de observações, para vivermos em harmonia com a nossa estrela. Para tornarmos o Sol nosso aliado, para nos aproximarmos cada vez mais dele, correndo o risco de, como Ícaro, pegarmos fogo. Hoje, poderá o Sol ajudar-nos a ultrapassar os desafios que o futuro nos reserva? Ajudar-nos a preservar o planeta? Será a energia solar fonte de toda a vida, a chave para o nosso futuro? Uma coisa é certa: a nossa estrela não corre o risco de nos deixar ficar mal, porque o Sol continuará a brilhar no céu durante os próximos 5.000 milhões de anos. Of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn.